I veliki pozdrav svima dragi naši YouTube-ovci, dobrodošli na naš YouTube kanal. Prije svega zamolio vas da zapratite nas na YouTube. Sada ovako, šta ovdje mi ljudi imamo? Imamo za našu malu princezicu, našu malu Lu, kao što vidite naša bebica mala. Imamo robicu koju ste vi kupili, zahvaljujući vama. Ima ove robice, znači sad ćemo da otvorimo i da vidimo šta tu sve ima. Evo ovako, ajde da počnemo. Idemo. Ovako. Za početak ovdje imamo, piše mala Little Diva, kao što vidite. To je jedna od mnogih robica. Sada ćemo da otvorit ćemo svaku pojedinačno pa ćemo pokazati vam evo vidite. To je mali duksić za našu malu Lu, za našu malu divu, kao što možete da vidite. Ovako, nek stoji tu. Idemo dalje. Wow, mnogo igračaka smo dobili, kao što vidite. Isto naravno zahvaljujući vama. Jer imali smo one kitove, ako se sjećate, bilo ih je mnogo, tako da kad sam sračunao sada u pravi novac, dobilo se ovo sve. Evo ovako, otvorit ćemo naravno i ovo. Evo ga, vidi bebo, vidi šta si dobila igracaka i ti i mali Rio, vidi, a sve pišite glavo, baš je jaka fora. Joj, imat ćete s čime da se igrate, vidite, pa ja, ima i musko, evo, musko, evo za mene, vidite, za mene ima nešto isto, samo da ćemo još malo priviknem, je jako mali, vidite, joj, mala drusa. Sada ovdje imamo jako dobro zapakovano, kao što vidite, zip ovo pakovanje i tadan! Pa kaže pet circle, valjda se tako čita. Riječ o jako kvalitetnoj jednoj haljinici. Ovo je baš svečano, kao što možete da vidite. Naravno sve ćemo mi to probati na njoj da vidimo šta kako to ide, tako da ostanite do kraja klipa da bi vidjeli. Znači ovo je haljinica jedna, za sad je favorit, ali vidjet ćemo još dalje šta imamo. Ovdje imamo isto jednu zip, sad ovako, znači da vidimo, ovo je novogodišnja jedna za novu godinu, posebna namjena. Joj, ima i kapica, poslije tagi, vidite ovo ima kapica, čekaj, ne može tu stati na njega, mislim vidite preveliko je za njega još uvijek. Evo vidite, imam malu novogodišnju svoju, kako se zove, fashion tu haljinicu, isto svečanu. Ok, idemo da vidimo dalje imamo, evo ga, vidite ljudi, ima znači isto 3 ove, inače ona nosi veličinu XS, ovo je jako kvalitetno pod rukom se osjeti ovaj materijal, evo vidite XS veličine. To je taman za našu malu princezicu, vidite kako gledam ja. Luluska, stajo bebo, ha? Ovo su haljinice za tebe, čoveče, vidite ima neke cirkončiće ovdje, ima ovdje isto mašnica, preslatko. Idemo dalje. Šta mi tu imamo, da vidimo. Ovo je isto jedna haljinica, samo da je otvorimo. Čisto da ne budu sve u istoj boji i tako dalje. Evo, imamo jednu, pa fazon Texasa. Morate biti pažljivi s ovom dugmati kada otvarate, morate uvijek držati ovu donju stranu. Gledajte vi ovo. Wow, gledajte. Ljudi, gledajte vi ovo, gledajte vi ovo, kako je zanimljivo. Ovdje baš onako ima neki styling, ima nekog ukusa i stila. I šta je ovo, da vidimo ovo, isto nešto novogodišnje, pošto danas je 6. decembar. Vidjet ćemo sada, jao, kako je ovo pod rukom mekano, ljudi.
Juu, jedva čekam da vi probamo to sve, da vidite kako to stoji na njoj, gledajte vi kako je to. A sad to na njoj kad bude, to će biti druga sasvim priča, jer ono, kontakte ona onako preslatka i to je, za tebe to stari nije, ti nisi, nećemo se izražavati sad, ali razumijete šta hoću da kažem. Šta je ovo? Ovo je ljudi, Dog Toy, znači, mislim, mada mi imamo već Dog Toya dva mala tu, oni igrače tako, ali ovo je neka korpica fazon gdje stavljate igračice nakon igranja. Evo ovako, to se ide nešto sad tako, pa onda valjda ovdje se ubaci, evo vidite, to, ovako, treba samo skontati kako se to stavlja, evo vidite. Ovo je mala torbica za igračkice, okej. Mislim, torbica, nešto uglavnom za igračkice, kao što vidite piše Dog Toy. Unutra se ubace sve te njihove igračkice. Ok, tu idu te igračkice, mada mi možemo stavljati ove haljinice i tako dalje, ali stavit ćemo ovu po strani. Idemo dalje, ovo smo naručili, eto, u nadi za naše mali bebače što smo trebali da imamo, mali 7 štenaca. Međutim, desilo se šta se desilo, imate klip tu, bit će pokazan, istina o Lu, tako se zove. Sad ovo, šta je fora ljudi s ovim? Ovo je znači za hranu i za vodu, kao što vidite. Međutim, imaju ove nogice. Ove nogice kad se dignu ovako za psića nekoga, bilo kojeg psića, što je bolje, što je, kako da kažem, što je više prilagođeno kad se digne, što je više prilagođeno kad se digne platformica ova, to manje će vaš pas da ima, kako da kažem, da savija kiču. Tako da je ovo idealno, znači, za njih oboje, bukvalno, pošto nismo njega imali u planu, ali eto, desilo se šta se desilo, pa će sada poslušiti i za njega. Idemo dalje. Wow, šta je ovo? Samo malo. Da vidimo, jako dobro upakovano, vidite. Pa ja, ima tu nešto, vidite, neki tregeri, nešto, vidite vi kako je to slatko, ljudi, cveća. Ovo isto ćemo otpakovati ovako. Ovo isto neka svečanost, nešto kad negdje izađemo i slično. Vidite ovako, negdje kad odje Luluška, negdje u neki kafić gdje je pet friendly. Za sad imaju u Gradišci, pa mislim da imaju 3 kafića gdje su pet friendly, ali pronaći ćemo mi toga još ne citirajte se. Sad imamo dalje da vidimo šta je ovo. Šta je ovo ljudi, ovo je nešto, neka kombinacija, ono kao, fakusa kombinacija, kako da vam objasnim. Aha, ovdje se samo provuče, mislim da će ovo da bude veliko, nisam siguran. Iskreno, ali po ovome što mi ovako pokazuje, izgleda mi kao veliko i simpatično jako, vidite, ima srca tu neka i to, nemoj gristi. Idemo dalje, šta imamo dalje? Imamo još jednu haljinicu, samo malo da pronađemo, gdje se otvara. Evo ga, još jedna haljinica. Znači vidite vi kako je to preslatko ljudi, ona se inače izgleda da ova se haljinica navlači, oblači se dakle odavde se stavi, pa onda ide se ovdje, stavi se šapice, pa onda glava pa šapice i tako. Uglavnom evo vidite kako to izgleda, a vidjet ćete naravno i na njoj, pošto ona fashion diva. Idemo dalje, šta je ovo da vidimo, isto jako kvalitetno upakovanje, tako da ne sumnjamo u kvalitetu. Ovo čak ima i ima karton kao ono, vidite kako je ovo je neka svečanost, ovo je, šta ja znam, level ono, novogodišnja proslava nove godine. Ima ova dva isto kao što vidite, jako kvalitetne haljine, u stvari 3,
sve su na 3 ove kopčice kao što vidite. Vidjet ćemo sada, pošto ona nije još uvijek popunila se nakon tog carskog reza i sve, ali mislim da će to biti ok. Šta imamo ovdje? Novu Gicu. Znači ova igračkica njena prva, znači u životu što je dobila, i to je ujedno i omiljena igračkica, ali evo, čisto da ima još jednu Gicu, pošto ona obožava ovu Gicu. Gica isto ima na sebi, trebalo bi da ima, evo vidite. Šta je ovo? Šta je to, ljubavi? Šta je to, Sara? Pa Gica tvoja, da. Lopovski pas mali. Idemo dalje. Joj, šta je ovo? Bože, daj, samo malo da vidimo. Trebamo da otvorimo. Da vidimo kako naša luška sve ima. Ovo je, kako je ovo lijepo toplo, ljudi, vidite. Gledajte kako je simpatično, isto ide na fazon onaj da se navuče. Vidite ovo, jedva čekam da probamo sve to. Vidite kako je preslatko, zaista. Evo ga. I baš je onako pliš neki, znači pod rukom je nevjerovatno. Idemo dalje. Ovdje je, mislim da ovo kruna za nju, taj neki fazon mašnica, tako nešto, pošto ste isto pisali da je fali kao kruna. Nisam siguran sad. Jeste, evo mala krunica ovdje. Pa to je iz fore više, zato što jako teško da pas nosi ovo na glavi. Recimo, evo ovako, otprilike kako treba da izgleda. Čekaj, luška. Evo ovako bi to trebalo da izgleda i ona da ima to na glavi. Ali vidjet ćemo još uvijek, pošto je to malo teško, kao što kaže, što sam rekao, staviti. Evo ovdje imamo mašnicu jednu. Hoćeš ti mašnicu? On je muško. To nema već, to je za muško. Ajde, ko da se zna šta sam čovječ. Ja sam podla mala svakako. Evo vidite, ima tu mašnica jedna. Kako izgleda naša mašnicom, ha? Jel ne stoji mi, ha? Nema već. To smo stavili onako. Idemo dalje da vidimo samo malo. Šta je ovo, isto nešto kao što vidite, isti proizvođač izgleda u pitanju. Da vidimo. Ovo je neki leptirić kao što vidite. Ovo je kao stoljak neka izrada taj fazon. Vidite vi kako je to čačko, ljudi. Gledajte ovo. Vidite. Mali leptir neki. To je to što se tiče tih ukrasa svih što imaju unutra. To je ukrase ovih igračkica i svega toga. Sada ćemo, evo igračkica ima znači na pretek kao što vidite. Sada ćemo pojedinačno da obučemo svaku haljinicu i onda da pokušamo to da snimimo. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Ako ste dogledali do ovdje, napišite brdo haljinic. Eto, samo to napišite. Čisto da vidim koliko vas gleda klipovi do kraja, da kažem. Tako da ljudi, to bi bilo to. Hvala vam svima na velikoj podršci, hvala vam svima na gledanju. Ona ima više robe nego ja, bukvalno. Tako da, mislim i zaslužila, ima još jedna narudžba koja se čeka. Tako da ljudi, veliki pozdrav svima, evo pozdravlja vas naš mali Rio i pozdravlja vas naša mala Ljuška, mada ona sad legla da spava, ona legla da spava, da. Pravi se važna, pošto vidi da se snima klip neki. Tako da eto ljudi, to bilo to, vidimo se u nekom od idućih videa, pozdrav!